1 लीटर डाल दो पूरा, ठीक है, और जितने का भी है तुझे 130 ही देंगे हम। ये जी अभी हम पेट्रोल डलवाने लगे हैं प्राइडर के लिए 1 लीटर पूरा। तो जी आज जो लीटर है 124 रुपये, 90 पैसे भी हैं आगे, पूरा 1 लीटर देंगे। ये लें जी 1 लीटर हमारा पेट्रोल डल चुका है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया है। मोस्ट रिक्वेस्ट जो थी वो थी होंडा प्राइडर 100 सीसी 2021 मॉडल की कि ये जो बाइक है इसकी फ्यूल एवरेज क्या है। तो आज आपका भाई जो है इसको टेस्ट करने वाला है, हर लिहाज से। स्लो भी चलाऊंगा, तेज़ भी, सिंगल डबल, हर लिहाज से। 1 लीटर हमने पेट्रोल डलवा लिया। जल्दी से लाइक कर दें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका पाइप उतर चुका है, मेन जो टैंकी की तरफ से आ रहा है। हम जो है अब बोतल का पाइप लगाने लगे हैं। तो ये जी हमारा लग रहा है बोतल का पाइप। मीटर भी नोट करते हैं प्राइडर का। तो जब हम स्टार्ट करेंगे टाइम भी नोट करेंगे और जो है मीटर भी नोट करेंगे। अभी जो है फ़िलहाल मीटर चल चुका है जी 5040, आगे 8 भी है, समझे इसको हम 41 गिनते हैं। सो अभी जो टाइम होने वाला है वो है जी 10 से 15 मिनट रहते हैं 1 बजने में। और पाइप हमारा जो है अटैच होने लगा है। बोतल हमारी जो है वो ये है 1 लीटर पेट्रोल। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो आज की जो है पसंद आएगी। जल्दी से लाइक कर दें भाई को जब तक हम ये अटैच करते हैं और टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो जी टाइम देखें, टाइम 1 का होने वाला, दोपहर का टाइम है। तो ये देखें जी पाइप जो है मेन उतर चुका है ये वाला, और दूसरा जो है बोतल वाला अटैच हो चुका है वो 5040, आगे 8 भी है, समझो हम इसको 41 गिनेंगे। और इंशाल्लाह जी हम स्टार्ट करने लगे हैं। टेस्ट 1 बजने वाला है और इंशाल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी अभी आप देख सकते हैं हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और बाइक चल रही है। आप देख सकते हैं ये पाइप लगा हुआ है पाइप का। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर लिहाज से आपका भाई टेस्ट करेगा, पहले सिंगल डबल हर लिहाज से। ये जी टाइम आप देख सकते हैं 1:05 हो चुके हैं और बाइक जो चल चुकी है हमारी 5050 किलोमीटर, ठीक है। और जो पेट्रोल है वो इतना हो चुका है। और अगर कलर की बात की जाए, तेज़ धूप है इसलिए थोड़ा सा कलर इसका ट्रांसपेरेंट बोतल में चेंज होता जा रहा है। आप देखते जा रहे हैं, फिर आप मुझे कोई ना कहें क्योंकि 1 का टाइम है। देख सकते हैं आप कड़क धूप है। और अभी जो है हम मतीरा खाने लगे हैं, तरबूज खाने लगे हैं। 1:05 हो गए हैं, यहाँ हमने स्टे किया है। बोतल आप देख सकते हैं इतना पेट्रोल रह गया। और ये अच्छा जी अब आप देख सकते हैं मीटर जो चल चुका है 5058 किलोमीटर चल चुका है। और बोतल जो है कुछ इतनी रह गई। अब मैं डबल सवारी पे इसको खड्डे जंप पे स्लो चला रहा हूँ, 20-30 ऐसे, मतलब दूसरे तीसरे चौथे गेयर में। आप देख सकते हैं दोपहर का वक्त है और तेज़ धूप है। भाई की मेहनत हमेशा ऐसी होती है कि भी जल्दी से लाइक कर दो। आप देख लो जो अभी चल चुका है 5058 किलोमीटर चल चुका है। और ये खड्डे जंप आ चुके हैं, अच्छी रोड है सारी। तो ये कच्ची रोड है जी और 5058 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। हर लिहाज से चेक कर रहा हूँ इसकी फ्यूल एवरेज टेस्ट। हमेशा हम ऐसे ही करते हैं कि जिस बाइक का भी फ्यूल एवरेज टेस्ट करते हैं उसको हर लिहाज से चलाते हैं। ओए ओए पट्टी, ये हमें ताकि ओवरऑल जो है एवरेज मिल सके बाइक की, कि अगर हम स्लो चलाने वाले हैं
ٹائم ہو چکا ہے وہ 1:30 بج چکے ہیں. یہ دیکھیں 1:30 ہو چکے ہیں اور بائک جو ہماری چل چکی ہے 5062 کلومیٹر چل چکی ہے اور پیٹرول اتنا رہ چکا ہے. دکھاتا ہوں میں آپ کو. 1:30 کا ٹائم ہے دوپہر کا اور جو بائک چل چکی ہے 5062. سمجھو کہ بھی 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہی ہے. رہ گیا ہے. پہلے سنگل پہ چلا رہا تھا اب میں ڈبل پہ اس کو سلو چیک کر رہا ہوں. یہ جی ٹائم ہو چکا ہے 2:30 کا. ہم نے یہاں جمعہ ادا کیا ابھی اور بائک کھڑی ہے جی اپنی یہاں پہ. اتنا سا پیٹرول رہتا ہے اور بائک جو چل چکی ہے 5082. اب دوبارہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. نماز ہم نے پڑھ لی ہے, مسجد سے نکلتے ہیں اور اس کو جو ہے دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں. 2:30 بج چکے ہیں جی. ہم جو ہے جمعہ نماز ادا کر رہے تھے اور اب دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اتنا سا فیول رہتا ہے اور ٹائم جو ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے. پھر جو ہے میں آپ کو فائنل ریزلٹ بتاتا ہوں بائک کا. بھائی کو جو ہے جلدی سے لائک کر دیں. پھر ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں, دوست میرے آ چکے ہیں اور اب ہم اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور فائنل ریزلٹ بتاتے ہیں آپ کو. آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر جو چل چکا ہے 5090 کلومیٹر اور بوتل رہ چکی ہے جی اتنی. یہ دیکھیں جی بالکل تھوڑا سا رہ گیا پیٹرول اور فائنل ریزلٹ دکھاتا ہوں میں آپ کو جیسے ختم ہوتا ہے. یہ جی بالکل اینڈ ہو گئی یہ بوتل اور یہ دیکھیں جی بائک نے پورے 50 کلومیٹر کیا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. اور ٹائم جو ہو گیا جی 2:45 کا ہو چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بوتل بالکل اینڈ ہو چکی ہے اور جو ریزلٹ نکل کے آیا ہے وہ 50 کلومیٹر, کیونکہ ہم نے 41 پہ شروع کیا تھا, 41 گنا تھا اس کو, تو یہ 91 ہو چکا ہے 5091. اور ابھی یہ دیکھیں جی اے اللہ, یہ دیکھیں جی یہ پائپ جیسے تھا ویسے ہی ہے اور یہ بوتل کا پائپ ہے اور بوتل بالکل اینڈ ہو چکی ہے. اور ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں آپ
اور جو رزلٹ نکل کے آیا جی وہ آیا جی 50 کلومیٹر. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہی ہوگی. تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں بوتل بالکل اینڈ ہو چکی ہے اور ٹائم ہو چکا ہے جی 2:45 کا. بیچ میں ہم جو ہے جمعہ نماز ادا کرنے لگے تھے اور اب جو ہے بوتل آپ کے سامنے اینڈ ہے. میں نے جو ہے اس کو ہر طریقے سے چلایا, اس بائک کو سلو بھی تیز بھی 80 لگایا, بلکہ 110 کے ساتھ اس کی ریس بھی لگا دی آپ کے بھائی نے. اور جو رزلٹ نکلا 50 کلومیٹر, یار میرے خیال میں رائڈر مزیدار ایوریج ہے اس کی. اور ہر لحاظ سے چلانے کے بعد جو رزلٹ نکلا ہے وہ یہ ہے. ہم نے 40 پہ بھی چلایا, 60 پہ بھی. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہوگی. جلدی سے بھائی کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں اگر نہیں کیا تو. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. اب جی پائپ نکال رہے ہیں ہم بائک کا. نہیں نکل رہا بھائی. تار کھول لے نا, تار کھول لے اس طرف سے. بھائی تار لگی ہی نہیں, یہاں سے کھول لے. چلے جی فائنلی جو ہے پائپ اتر چکا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوگی. لائک کر دیں, جلدی سے سبسکرائب کر دیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.